तो जाना से डेंजर जगह जाना से जाना जमा तो देखिपार तो सांग मैंने रिक्स नहीं देखो ट्रक उठू केटे लरी सब उठू मैंने आम मझी रास्तार जाऊँ गोटे कंटा पशि जाइए पछ चका टायर ये आम पंचर मरा चली गोटे गाड़ी फाइनाली आमको हल्का फुल्का धोखा देजी ये आम भाई चेक कर ये वाला किल दीटा लेकिन बाहर गला आम भावुँ गोटे कंटा पशि गोटे दीटा है आउ 2-3 मिनट भर 3टा कम्प्लीट हो माने 15 घंटा 16 घंटा आम गाड़ी चलाऊँ एजाए आम डेस्टिनेशन पहुँचना यहाँ गोटे मानते दुखर कथा आमर जो जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाल तो पुणी नुआ भिडियो रे आज गोटे आसीगली तो आम बर्तमान अच्छु गंजाम ब्रह्मपुर रोड रे आंध्र आड़ को आम जाऊँ जेहेतु आमर कोरापुट जीवार अच्छी तो शीतुआ सकाल रे आम राति सारा गाड़ी चलैकी बर्तमान टाइम आसिक पहुँची गला 6टा बाजिकी 6:30 पाखापाखि गला तो आम बर्तमान गोपालपुर सी बीच पाखापाखि हो गलु तो देखिपे सकाल माहौल केते सुंदर लगुच तो आम आग को जाकि भिडियो स्टार्ट करवा तो भिडियो एमती रही था बाइक भी आम दीटा रेडी अच्छी ग्रुप भी ये रेडी पूरा घो गाँ विश्वास कर पूरा घो गाँव में आम जाऊँ आम जाऊँ आज कोरापुट रे बहुत सुंदर जगह देखू आतक सब टूरिस्ट प्लेस कैप्चरिंग कर देखेबी चलतु एत शीतर भी आम देखते 2टा बाइक रे 5 जन आईचु आज मोर कैमेरा धरछि मो भाई ता हाथ कौ रेट थरुचे आप देखिपारे रास्ता गले पुणी कथा ढेर सारा मजा राति जेहेतु वीडियो शूट करवाटा संभव नाला आम पूरा अलर्ट हो धीरे धीरे कहीं बड़ बड़ गाड़ी सब क्रस हो जेहेतु दिन होगा आराम भल भल जगह भी मुझे मो निज कैमेरारे कैद करी चलतु जदि किसी भूल थाए टे क्षमा करदे आ भाई की टे सपोर्ट देवे लाइक शेयर कमेंट कर माने आम मझी रास्तार जाऊँ गोटे कंटा पशि जाइए आम पछ चका टायर ये आम पंचर मरा चली गोटे गाड़ी फाइनाली आमको हल्का फुल्का धोखा देजी ये आम भाई चेक कर पंचर टी मार सारा पुणी गाड़ी पुणी राइड स्टार्ट हो गोटे बड़ कंटा पशि ये वाला किल दीटा लेकिन बाहर गला आम भावुँ गोटे कंटा पशि गोटे दीटा है चलो ठीक अच्छे देखिए कौन हो भाई आमर ये मारे जेहेतु एत दूर को जाऊँ तो गाड़ी टाक तो निश्चय माने सजाड़िया पड़ो कहीं आमको 5 जन को हाँ दोनों बना
भाई अब भाई भाई 80 160 तो होता है, 180 क्यों भाई? इतना ज़्यादा लोगे तो इसी में पैसा ख़त्म हो जाएगा। हम फिर घूमेंगे फिरेंगे कहाँ पे ना? थोड़ा हमारा मुंह को भी देखो ना। काली 11:25-30 आम मैंने 11:30 दरकार 11:30 राति आम गाड़ी चलाऊ। आज होगा 3टा बाजी आउ 2-3 मिनट भितर 3टा कम्प्लीट हो माने 15 घंटा 16 घंटा आम गाड़ी चलाऊ। एजाए आम डेस्टिनेशन आम पहुँच पारे यहाँ गोटे मानते दुखर कथा। आमर जो डे 1 आम प्लां था जो हिसाब से आम जो सब टूरिस्ट प्लेस बुलू कवर करूँ से एजाए हो पारानी आम स्वप्नटा अधार रही। तो आप आशीर्वाद रहा आम पुणी यही रास्तार जाऊँ। आंध्र बॉर्डर पर्टिकुलर गाँटा मोर मन पड़ना से दुकान गोटे अंतर भी एत म्यूजिशियन अच्छा एत एंटरटेन कर पासेंजर को ना आम ओडार एमती करना हो हम जना ना ये बहुत एंटरटेनर भल लगुच। आम टोटाल मैंने आंध्र बॉर्डर दे तेलंगाना बॉर्डर देकी भितर पशिक आम जाऊँ। आपको कहीदेवी जमी कोरापुट जाऊँ सब जगह जी पारी कवर करी। आम टूर 3 दिन था 3 दिन गोटे डे 1 आज कम्प्लीट होगा। आम बर्तमान जीवु जो जगह शिमिलीगुड़ा जाकि आम से स्टे करूँ भल होटेल फोटेल देखिकी बुक करूँ। बहुत थका लगे मैंने बहुत टाइम लगे समस्त मुँह देखो सुखी पूरा कला कहीं खाई नुह जाए किसी भी खाई सकाल तुम जाना गोटे सफ्ट ड्रिंक नौ बिस्कुट बिस्कुट नौ स्नाक आइटम पुणी गाड़ी चलती आम पेट दाना पड़े काली जहाँ मैंने खरा बेला में जहाँ खाई समझे ये आम खाई चलतु देखा कौटी कौन खाया मिलूँ के मिलूँ होटेल कौटी मिलूँ काली नेक्स्ट माने नेक्स्ट डे गोटे बहुत बड़ झरणाटा आउट वाटरफॉलटा तो देखिपे कैमेरार मोर जी बाट जूम जाऊँगी मुझे इन कर देखा साइड्रे भाई जड़े एपटे जाऊँ साइड ये रोड देकी बहुत बड़ घाटीटा ये किसी फैमिली मेंबर सब कार साइड कर भ्यू एंजॉय करुले। तो से किसी लोक भी से पानी पाखे किसी लोक अच्छा ना रे से पानी पाखे लोक अच्छा से प्राय तो गाधा गाधी कौन कर ना कौन केते सुंदर लगुच सतरे। तो जाना से डेंजर जगह जाना से जाना जमा तो देखिपे सांग मैंने केते रिस्क नहीं एपटे देखो ट्रक उठुची केटे केटे लरी सब उठुची बहुत डेंजर जगह आम गाड़ी साइड कर रखीचु तार टोटाली कथा से मानु ना से साइड रे तार माने एटा सब कौन दुसाहसिक ना और दुसाहस आप देखिपे केमती से जाए ठिया ये जाना पिलाई कथा मान से हाथ फाथ टेक कौन है सब देख ये सब झरणा पानी पवन एम आमर प्रकृति एम आम दूर था उपभोग करा पाखक गले आम रिक्स ना एगुरा गोड़ पड़ वांस जब खसब तो आप कमेंट करें से ठीक कर भूल कर बहुत सुंदर नजारा लगुच केते सुंदर बढ़िया लगुच पूरा धुआं से साइड रे उछुती साइड रे देखो यही साइड रे देखो यही साइड रे पानी से साइड रे आउची पानी से साइड ये साइड रे लोक लोक किसी अच्छा बढ़िया लगुच। मोर जड़े पिला देखु से टोटाली अमानिया एडे बड़ घाटी रे तार एकाचिति गाड़ी 3 जन को बसैकी पूरा गँ गँ कर चलाऊँगी पुणी देखिपे एपटे मत भी जावाक पड़ू तलू देखो से कौ तले जाए माने ये जब वान्स पाद तलू खसब आ टोटाल पत्ता मिलनी सी 2 जन को डाकुच आस फोटो उठा जमा से रिक्स जगह जाना पलिया कथा मान आम आउ टे घाटी तलू गड़े और से ऊपर को जा से देखा अरे तो मैंने कहला भाया डर के आगे जीत है
ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ମୁଁ କେତେ ବାଟ ତାଙ୍କଠୁ କେତେ ତଳକୁ ଆମେ 2 ଜଣ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଆଉଛି ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘାଟିଟା। ସେପଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ବେ ଗାଁ ହୋଇଯାଉ ଛୋଟିଆ ଗାଁ କୋଉଠି କି ଛୁଆ ହେଇ ନାଲି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ହଁ ଏଇଟା ଛୁଆ ନୁହଁ ବଡ଼ ଲୋକଟା ବଡ଼ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଓହୋ ଚାଲ ସେ ଗାଁକୁ ଯିବା ଯିବା ଏ ସେ ତଳକୁ ଗାଁକୁ ଯିବା। କୋଉ ଗାଡ଼ି ଯିବୁ ସେ ରାସ୍ତା ପଟେ ହେଇ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଉଠା ଟିକେ ଗୋଟେ ତୁ ଆଇଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ଫଟୋ ସେଇଠି ରହିବାଟା ଉଠେଇଥାନ୍ତୁ ବେଟର ଉଠଉନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଘାଟି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି କି ଭୁଲ କହୁଛି। ଏଇଟା ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘାଟି ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାଲୁର ଦେଇକି କୋରାପୁଟ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛୁ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେହେତୁ ମାନେ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ସେ ଝରଣା ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିଗଲୁ। ବଟ୍ ସେଇଟା ସେପଟରେ ଥିଲା ଯେଉଁ ଗାଁଟା ଥିଲା ପାଣି ଝରଣା ଏଇଟା ଅଲଗାଟା ସେଇ ରୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାର ଆବାଜଟା କୁଳୁ କୁଳୁ ଆବାଜ କେମିତି ଆସୁଛି। ତଳେ ଭାଇ କିଛି ଯାଉଛନ୍ତି ବାଇକ୍ ନେଇକି ଏପଟରେ। ମାନେ ଏଇଟା ବିରାଟ ଘାଟିଟା ଏ ଘାଟିଟା ମିନିମମ୍ 10 କିଲୋମିଟର ପାର ହେଲାନି ଆମେ 10 କିଲୋମିଟର ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘାଟିଟା ଏଇଟା ମାନେ NH 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏଇଟା ମାନେ NHଟା ଘାଟି ରାସ୍ତା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଲାଗୁଛି। ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଏଇପଟରେ ତାମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ମେନ୍ କନେକ୍ସନ୍ କୋରାପୁଟକୁ ରହୁଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଡ଼ର ପୁରା ଏଇ କନେକ୍ସନ୍ଟା ରହୁଛି। ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାଟା ମୋତେ ଟୋଟାଲ୍ ନେଟ୍ ହିଁ ଏଠି ଆସୁନାହିଁ ନହେଲେ ମୁଁ GPS ମାରିକି କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ଭାଇ କିଛି ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ପାଣି ପାଖକୁ। ଏଇଠି ଛୋଟ ଭାଇମାନେ କିଛି ଜାଳ ପୁରା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଯାଏ। ଭାଇ ତମ ଘର କେଉଁଠି ୟା ଟିକେ ଅନାଅ। ଏ ଟୋଟାଲି ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଜାଗାଟା ଡେଞ୍ଜର ଏଠି ରହିବା ବେଟର୍ ହେବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝରଣାଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ନୂଆ ବାଲା ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଭାଇ ଆମର ମାଧ୍ୟମରେ କରିକି ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଇଡ଼ରେ ଏମିତି ଘାଟି ଅଛି ପାହାଡ଼ ପାଣି ଝରଣା ଓ ମାଇଁ ଗଡ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଭିୟୁଟା ବି ଏଇପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ରୋଡ଼ର ଭିୟୁ ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏତେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏଇଟା ଛାତ ଉପରକୁ ଲକ୍ ଅଛି ମୋର ଏତିକି ରୁମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ରୁମ୍ଟା ଦେଖିବା। ଆମ ରୁମ୍ଟା ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ ଦୁଇଟା ଡବଲ୍ ବେଡ଼୍ ଅଛି ଏପଟେ 2ଟା ଡବଲ୍ ବେଡ଼୍ ଅଛି। ଆମର ପାର୍ଟି ଏପଟେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ରୁମ୍ ଅଛି। ମାନେ 500 କିଲୋମିଟର ରାଇଡ୍ କଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରୁମ୍ ମିଳିଲା। ଆଉ ରୁମ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କାରଣ କୋରାପୁଟ ଏରିଆରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଏଟା କହିଲେ ଚଳେ। ମାନେ ଏଇଠୁ ପାଖାପାଖି ଟୁରିଷ୍ଟ ଦେଓମାଳି ଏଠୁ ମାତ୍ର 21ରୁ 22 କିଲୋମିଟର। ଏଇପଟରେ ହିଁ ସବୁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତିକି ଆମର ଡୁଡୁମା ୱାଟରଫଲ୍ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ସବୁ ଆହୁରି ବି କେତେ ଜାଗା ସବୁ ମୋର ଠିକ୍ ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ସେସବୁ ଜାଗା ଆମେ କାଲି କଭର୍ କରିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଭାଇ 500 କିଲୋମିଟର ରାଇଡ୍ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ରୁମ୍ରେ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଅନୁଭବଟା କେମିତି ହେଉଛି? ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ନା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ? 500 କିଲୋମିଟର ରାଇଡ୍ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଏ ରୁମ୍ ପାଇଲା ପରେ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁନି। କାହିଁ ଖୁସି ଲାଗୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ରୁମ୍ ଚାରିପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଆମେ 1350 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିକି ପାରିବୁ ରେଟ୍ ନେଇକି ରହିଛୁ।
ନା ମୋ ମତରେ 1310 ରୁମ୍ କିଛି ଖରାପ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ରହିଥାନ୍ତା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ନାହିଁ ଭଲ। କାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କ'ଣ ସେଟା ଚେକ୍ଆଉଟ୍ ହେବା, ଚେକ୍ଆଉଟ୍ ହେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଓନର୍କୁ ଟିକେ କହିଦେବା ସେ କଥା, ଆମ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ଟା ଆମେ ଦେବା ନା। କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ଟା ଜଙ୍ଗଲି ପାହାଡ଼ି ଏରିଆରେ ମସ୍ତ ଅଛି, ତାର ପାର୍କିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆମର ରୁଟି ଅଛି, ଡାଲ ଅଛି, ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ହବ। ଆଉ ଭେଜ୍ ହେଲା ଆମର ଚିକେନ ଅଛି, ଚିକେନ ଅଛି, ଫିସ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଗ୍ ଅଛି। ଏଗ୍ର ସବୁ ଭୁଜିଆ କରି ରୋଷେଇ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ନନ୍ ଭେଜ୍ର ଆମର ହେଲା ସୋୟାବିନ୍, ଏ ଯେଉଁ ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ଭଜା, ତାପରେ ପାମ୍ପଡ଼, ଚିପ୍ସ, ଭାତ, ଡାଲି। ଭାଇ ଘର କୋଉଠି? ଜଗତସିଂହପୁର। ଆମରି ଏରିଆ ପିଲା, ଆମ ଏରିଆ ପିଲା। ପିଓର ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କେନ୍ଦାଳ। ଆରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମରି ଗ୍ରୁପରେ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଣ କ'ଣ ଆଣୁଛ ଆଣ ହେଲା। ଆମର ମେନ୍ ଟୋକାର ଖାଇବା ଆସିଯାଇଛି, ସିଏ ତାର ଏଠି ରେଡ଼ି ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲାଣି ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଇଏ ଭେଜ୍ ପୁରା ଆମର କ'ଣ କହିଲ ଦେଶୀ, ପୁରା ଦେଶୀ। କୋବି ଆଳୁ ସନ୍ତୁଳା, ରୁଟି, ପିଆଜ ଟିକେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ତାର ଟିକେ ଦୋଷ ଅଛି ସେ ଖାଇବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ସିଏ ବି ଭେଜ୍, ଏପଟରେ ନନ୍ ଭେଜ୍। ଇଏ ତାର ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍, ସିକ୍ରେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଆଉ ମୁଁ ତ ସେଇ ଆପଣ ଖାଇଲେ ଦେଖିବେ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି କୋରାପୁଟ ସିରିଜ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ 2 କାଲିଠୁ ଆସିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଶୋଧିବେ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।